solo play na lang po pala tayo guys kasi guys nag-a-ads pag may wifi, so mapapano tayo dyan guys. Tsaka new player pa lang naman ako guys, kaya ayan pa lang guys, pinakamadali ganyan. So ayan na guys, battle. Ayan na. He was a changer in army. Ayan guys, mamimili tayo guys ng ating hero. When he left us. So We who were under him misunderstood. piliin ko guys, di ko alam kung bakit ko siya napili pero pinili ko lang siya. Ngayon naman guys, ma-equip ko Way of things. Engineer Monkey. Alam ko guys na malakas yun guys sa mga pinapanood ko. Heto din. Yung Boomerang Monkey, alam ko guys, OP yan. Pero kailangan ko ng glue gun kasi guys nakakapag-slow yan. So tara na, let's go to the battles. Bang bang! Why he hurried? Why he hurried through things in a business-like way, like as if there was no tomorrow. Ayan na guys. So guys, nag-aaral yung ate ko guys Like there was no tomorrow. Engineer Monkey guys is. Youthful impulsiveness, we pronounce. Tsaka glue gunner din guys para daw He din was sa one of slower those guys. mentors. Yan. Boom. Slow na yan guys. Tapos ayan na guys. Tudurugin natin guys ang PD na yan. Tatapusin natin to guys. 2 years of teaching. Tsaka isang engineer din monkey dito din guys kasi mahirap tong building site. Dalawa guys. Ano 2 yan. years of teaching had hardened to the Ayan. lovely things of life. We look upon him. Guys, matatalo tayo. Century gun. Even faster engineer. We have learned that Yan guys, nag-ano na tayo guys. Naglalagay na tayo. pain. Yan na. So, maglalagay pa tayo guys sa engineer. Yan. Para sa akin kasi guys, maganda tong engineer na to. He could have smiled when he had Lagay lang ako guys ng engineer kasi ano yun, malakas. Pero mahirap to guys makuha sa offline mode ko lang naman kasi ginagamit eh. Ayan. Ayan guys, yung plano ko. Pag natalo ako guys, uulit din ako. Ayan na guys. Lalagay pa nga ako guys ng mga glue gun. Mamaya ako na guys lalagay ang akin perma spike. Air glue, stronger glue. Ayan, malakas. Ito pa, engineer. Nga lang guys, titinan natin guys. Ito guys, di ko pa natatatry. Kapanood ko kasi guys, malakas to eh. Kaya lang, nalaro ka na to guys, pero saglit lang. Pag offline mode guys, di ako sure, pero pag pinipindod nyo guys, yung pag mag-i-spawn kayo ng balloon para guys na hindi yun guys napupunta sa kalaban nyo sa offline mode. Ayan na guys. Ito na guys, lalagay na natin siya. Malakas pa kaya siya guys. Ayaw na siya ilagay. Para mas spike ito guys, alam ko, sure na sure akong engineer na naman. Perma spike. Ito pa guys na perma spike dito. Yan. Yan. Ayan guys. Ito din. Upgrade din natin to guys. Wait lang. Malapit na guys. Click. Yan. So ayan na guys. So ayan na. Ayaan na natin sila guys. Yan. Yan. Para matatalo tayo guys dito sa tingin ko. Abas na, ayaw mo kasing kumain. Inubos na namin ni Mami.
pa. Si mami din, kumain din si mami doon. Madami din kumain si mami doon. Si mami din kumain doon. Hindi lang ako. Nandiyan yan, nakatago. Wala dyan, turo ko nga sa'yo. Ayan guys, may kinuha lang ako guys. Ayan na guys. Ulit na tayo guys. Mag-upgrade na tayo guys ulit. Ayan. Ayan na guys, nakakahit na tayo. Parang talo nga to guys. Lalalala, gok, gok. Joke. Ano ba guys ginagawa ng blonde bot? Tatanong sa akin guys. Ano? Talo tayo guys. Ulit tayo. Ulit. Sayang. Naku po. Lago ko. Guk. Nga lang guys, may titinan ako. Baka naman gumana sa pang line dati. So, natitingin sa wifi ko. 1, 2, 3 guys. Sisigaw tayo guys sabay. 1, 2, 3. Bakit ako natalo? Sabi guys ng ate ko. Kasi mo kakanta eh. Ganun sinabi niya. Totoo ba guys? Totoo ba? Di ba napakita ko na yun guys sa inyo yung mukha ko. Yung drawing ko guys yung mukha ko. Oh. Pinaka-pogi sa buong mundo. Wait nga lang guys. X. Ulit na tayo guys. Solo play. Hero challenge. Guys, parang mahirap to. Guys. Guys, ano pipiliin ko dito guys? Ito, sa Aurora. Alam ko guys, malakas yan eh. Sige, boomerang monkey. Yan na guys. 3. Tete. 3. Tete. 3. Tete. So guys, ano yung hidden word? May papakita din ako sa inyo guys na password. Nasasabihin ko ng mabilisan. Bili. Okay na guys. Ano? Ano ate? Ayan guys, OP dyan guys yung Glaive Rocket plus yung Bionic Boomerang. Pero ang pinaka-upgrade nyo dyan guys yung Faster Ranks dyan guys yung may Boomerang Monkey. Tite. Ayan na guys, meron na tayong Bionic so mabilis na siya guys. Sobra niyan. Pero mamaya hindi ko madalas guys in-upgrade yung turbo charge. Ngayon guys, maglalagay na tayo ng engineer. Maglalagay tayo ng madaming engineer.
Kiklear din natin to guys na obstacle. Well guys, gusto ko lang. Dahil guys, nalaman ko na magkakaroon ka pala din guys. Yung pera ang mababawasan. Pero magkakaroon ko din guys. Kasi sinubukan. Ayan guys, ina-upgrade na natin guys yung ano na to natin guys, yung mga engineer yung mga sentry. Yan. Para guys, magkakaroon tayo ng mga turret ang laban dyan. Hindi ko na sila guys masyadong ina-upgrade para guys mas madami, mas better kaysa sa isang malak. Guys, upgrade na natin siya. 3, 2, 1. Happy New Year everybody! Tapos guys, ang gagawin naman natin ngayon ay maglalagay na tayo ng perma spike. Mahirap kasi guys yung map doon eh. Ayan na guys, maglalagay na tayo guys ng perma spike. Ayan na guys. May sinesave din ako guys na ability na the perma spike OP kasi to guys, lalo na yung ability niya. Ayan guys, nag-i-spawn siya ng mga ganyan, mga spike para guys pag dumating yung balloons, pang! Pag dumating yung balloons, pang! Bang! Bang! Matutusok sila guys. Guys, nag-iipunan ko dyan guys, yung mga mas mabilis, yung even faster production keeper ng spike. Tsaka din guys, yung bigger stacks, pero yung bigger stacks guys, hindi yan guys, para sa masyado important keeper mas spike. For me lang guys, kasi guys, kaunti lang alam ko din guys sa may battles to balloons. Malapit na tayo guys. 3, 2, 1. 3, isa pa guys na 3, 2, 1. 3, 2, 1. Mob shredder. Mob shredder. Yan na guys, ini-easy na natin guys yung mga balloons. Masasabi ko pa guys, monkeys. Kakampi nga pala natin yung monkeys. Spawn patay. Kaya guys, kanyan open spike factory. Akala ko guys, pangalan niya perma spike. Guys, in-upgrade ko lang guys yung white hat spikes, yung white hat spikes para guys mas mataas yung damage yun ay yung mas madami guys yung may spawn niya kada isa. Parang kaya to guys nag-iipunan ko guys yung spike storm. Sayang, taas ng HP ng blue na yun dalawa. Lagot guys, no. Nabukasan na tayo guys ng HP. Pero guys, ipunin ko lang spike storm guys, napaka-OP na neto. Wait na lang guys, upgrade ko lang to. Yan. Ma-upgrade ko na din sila. Yan. 1, 2. Yan. Tapos guys, ito din. Yan. Upgrade ko lang sila guys. Yan. Yan. Para guys, mas tumaas yung range nila. Na-post ko pa guys. Ayan, okay na yan guys. Tapos, pag-iipunan ko na ulit ng spike storm. Kaya naman pala to guys Pew engineer monkey, malakas pala yun guys. Joke lang, nasabi ko na yun. Pero yung Aurora guys, alam ko kasi guys, yung true sun god malakas. Para naman siyang si sun god na babae, hindi ako sure kung malakas ba siya.
Ayan ko siya guys ilagay. Pinag-iipunan mo yan, hindi naman siya malakas. Kasi pinag-iipunan ko guys yung Spike Storm upgrade. Ayan na. Wala pa tayo guys na kalahati. Kalahati na ba yan guys? Parang. Nag-wait na tayo. Parang di tayo aabot. Ang OP pa naman yung ano niya guys. Yung passive niya guys. Pag naano mo yung Spike Storm sa kanya. Inihintay ko na lang yun guys. Sana nga umabot pa tayo. Shit. Bilis. Ay, 19 na. 19 na guys. Paano yan? Guys, mapapasel ako. Shit. OP naman yung ano. Ito na naman yung matigas na bakal. Guys, I give up. Wait till the next part. I give up. Bye guys. Goodbye. Bye. Iwoo.